Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw na usab sa tanan, dalaygod ang Dios sa makausapa nga gihatagan kita niya niining nga oportunidad makaduol, makadangop diya sa balaan niyang presensya, magaampo na kita sa pagsugod sa tumuluhaton. Amahan og Dios nga langit no, nagapasalamat kami sa oportunidad nga gihatag nimo kanamo nga makabasa kami makatuon sa balaan nimo pulong. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa mga ilang mga radyo o sa mga cellphone. Hinaot pa o Diyos nga ang tanan nga nagapaminaw karon imo nga padayon nga panalanginan o ang imong pulong makitag luna diya sa among kasing-kasing. Panalangin ni o Diyos ang tibuok nga adlaw sa among kinabuhi, hinaot pa nga magauban ka sa kanunay nga mag-usa karon. Kini among gitugyan diya kanimo in Jesus name. Amen. Padayon kita sa pagtuon, nagahisgot kita may tungod sa salvation, assurance of salvation based on the gospel, part 3. Now, ang atong hisgutan karon is no need to doubt at all. Usually, niining kinabuhi higala, we will be tempted looking to ourselves, that is, to our works, or the fruit of the Spirit, for certainty of our salvation, which causes doubt and detracts from the saving work of Christ. Mao kana siya ang tendency, mga usual nga nagapangitabo sa ato nga kinabuhi from time to time. Daghan mga tao nga maglibog, mag-doubt concerning sa ilang sitwasyon, atubangan sa Ginoo with regard sa ilang spiritual nga condition in the sight of God. But niini karon nga buntag ato nga tan-awon ang mga butang nga dapat natong masabtan, dapat natong mahibaluan concerning niini nga maong mga butang. Adunay daghan mga reasons why people lack assurance. Nganong daghan sa mga tao lisod kay nila dawaton kining pagtudlo sa Biblia. Nganong lisod kaayo makahibalo, makasiguro kung luwas or dili luwas tungod kay naghan mga rason nga nagapalibot o nadunggan hibaluan sa kapersona, resulting nga nagdoubt siya o dili niya ma-accept, even to the point nga ang kamatuoran nagasulti niini. Unsat man kini mga rason nga mohatag naga-cause og doubt sa matag tao. Number 1, because they cannot remember or point to a specific time when they receive Christ. Mao kini sa unang rason. Di man sila kahinumdum kung nakadawat kano sa man ko nakadawat kay Jesus, kano sa man ko nagtugyan sa akong kinabuhi kay Jesus. So that's why moabot sa ilaha ang pagduha-duha kung tinuod ba sila nga luwas or dili. Mao kana siya ang usual. Og atong hinumdumon higala that the issue for people is to know if they now really trust in the person and work of Christ. Mao kana siya ang tinuod nga isyu. Kung kana ba nga person ikaw ba karon, nagasalig ka ba, nagarely ba ka, nagasalig ka diha sa persona ni Ginoong Hesukristo or diha sa trabaho ni Kristo alang kanimo. Kung diha ka nagsalig, no need for you to doubt. Okay? So, mao kana siya. Ikaduhang reason nganong mag-doubt ang tao concerning sa iyang salvation. Because they question the procedure
they went through when they accepted Christ. Naiuban, nga stricto kaayo, gusto nila ilahag yung procedure sundon. Kung lahi nga pamaagi ang pagdawat nimo kay Kristo, mali to, kay iyaharag yun ang procedure ang tama. That's why, nga ang uban ng mga tao mag-doubt, no? Tungod ni ana nga mga huna-huna o mga principle nga gina-follow. Now, atong hinumdumon higala again, that the issue for that people, for that man, is to know if they now really trust in the person and work of Christ. Kaya ang kaluwasan na amandiha sa persona ni Kristo o sa iyang trabaho, unsa iyang gihimo para kanimo o para kanako, no? So mao kana si Gala. The real issue is, do you really trust in the person and the work of Christ in your life? Mao ba na ang imong gisaligan? So there is no question sa procedure paano nimo siya gidawat, no? Nagtindog ka ba, nagluhod ka, nagpiyong, nagbuka, wala na nagamatter din ay Gala. Taas ba imong prayer or mubo imong prayer? Ang wala diha ang question, wala sa procedure paano nimo gidawat si Kristo. But ang issue is, kung tinuod ba ka nga nagsalig sa persona ni Ginoong Hesukristo o gidawat nimo, gisaligan nimo ang iyang gihimo para sa imuhang kinabuhi. Okay? Ikatulo nga rason nga giduha-duhaan, hinungdan nga nung magduha-duha ang daghang mga tao, because often lack assurance because of struggles they have with certain sins. Na ay uban nga nag-struggle sila tungod kay dili pa man sila perfect, makasipyat mangyod, masayo pa. And because of that, aduna sila'y pagduha-duha. Kung tinuod ba sila nga ligtas tungod kay makasala pa man. Now, higala, the real problem is ignorance of man's sinful nature, the spiritual warfare we are in, and ignorance of God's means of deliverance and the need to grow and mature in Christ, in the knowledge of God. So, mao ka na siyang real nga isyo. Ang isyo, wala sa atong struggle, wala sa atong pagkakamali, masipyat man yun, bisang pag kinsa nga tao, kay wala may perfect. Ang issue is, wala kabalo kung unsa ang dapat mahibaloan sa tao concerning sa iyang nature, that according sa Bible, we are all sinners. And because of that, from time to time, magkamali yun, bisang pag-usawag amping, na mao ka na siyang realidad. Pero, wala ka nakabalo kung paano gi-deliver sa Ginoo ang tao. Paano ka dapat magtubo diha sa kahibalo, sa pulong sa Dios, sa spiritual nga aspect. Remember that we are in warfare as of now. Okay? So, ang struggles na to concerning sa pagkakamali, mga failures na to, dili na dapat muhatag og doubt sa to ang salvation. Okay, ikaupat, some people lack assurance because of doctrinal misunderstanding and the consequent lack of faith in the finished work of Christ. No? So, ano yung ginatawag og doctrinal misunderstanding? Labi na, si lali, si dipati, si pastang sa muka. So, instead of preaching the Word of God clearly, nagsigi og linalisay ning cause sa uban og doubt because of that what we call doctrinal misunderstanding concerning sa nahuman na nga trabaho ni Kristo. Now, remember that this means a failure to understand the Word and its teaching regarding mankind, his sin, and inability to work for or maintain his salvation, God's perfect holiness, and his finished nature and sufficiency of the work of Christ. Mao na siya, failure to understand the Word and its teaching regarding this matter.
O that's why napadayon ta sa pagtuon aron from time to time ma-develop, madungagan atong kahibalo concerning niining maong hilisgutan, no? So, pero atong hinumdumon that nagamatter lamang kini sa tinuod nimo nga pagsalig o pag-ila sa persona ni Kristo o sa iyang gihimo para kanimo. Diha lang dapat nakapundar ang imuhang pag-ila ko daw luwas ikaw, daw dili. No? Mao kana siya. Ikalimang rason, because they have erroneously been taught that they should look to themselves and their works as the primary proof of their salvation. No? So naiuban nga nagakuan sila nga kung wala pa'y prueba, wala pa'y proof na ikaw tinuod luwas, walay result sa imong kinabuhi, so di pa ka luwas. No? So daghan mga nagasulti, pero ang Bible nagahisgot may tungod ni ana. Ha? So those who think the sinner must make Christ Lord of his life, or at least promise to do so before he can be saved, make assurance rest on the evidence of a surrendered walk. Usahay diha. So dili diha kung imong tan-awon higala, kung dili naa diha sa promise sa Ginoo. So niana ang mga doubt o daghan pa nga ako i-mention. So what is the proper basis for assurance? Should we look to some experience or our works? Mao ba na siya? Magtan-aw ta sa atong mga experience in life or sa atong mga ginahimo, atong trabaho? Should we look to that? Now, unsa man ang ato basihan? It is only the Word of God. The Word of God. Dili ang atong experience, dili ato mga buhat, dili atong performances, dili nimo diha ibutang ang basihan nga ikaw kung luwas o dili. No? Remember, wala ta na luwas sa atong mga ginahimo. We are saved because of Christ, the person of Christ and His works for us. Now, atong hinamdamon that the Word of God is God's witness to all believers, to all people. The Word of God is God's witness. Dili kini pagpamatuod sa tao, kundi pamatuod sa Dios mismo, nga mao'y tag-iyas kalibutan, mao'y nagluwas sa tao, mao'y nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo aron maligtas ang tao. Therefore, ang word niya, ang mga pulong niya is lig-on kaayong ebidensya nga ang kaluwasan dili dapat kaduha-duhaan. Okay? The clear declaration of Scripture is that the one who believes in Christ's person and work on the cross as God's provision for his sins, unsa daw? Kung naa ka niini, mabasa nimo sa Bible, unsay gisulti sa Bible concerning niini, concerning kay Kristo, concerning sa iyang work, sa iyang pagpalansang sa cross, kung nagsalig ka ni ana, sumala pa dinhi, aduna ikaw ginatawag nga kasiguruhan. If you believe in Christ's person and work on the cross as God's provision for your sins, you have, number one, you have eternal life according to the Word of God. So kung nagsalig ka kay Kristo, nagdawat ka kay Kristo nga imong manluluwas, gisaligan nimo nga ang iyang pagpalansang dito sa krus sa Kalbaryo tungod og alang kanimo aron mabayran ang imong mga sala, ang akong mga sala. Then, if you believe that, if you trust Jesus, then you have eternal life according to the Word of God. Imong tan-aw ni Gala ingon sa John chapter 3 verse 36, nagaingon ang pulong sa Ginoo, he that believeth on the Son has everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Very clear. Ang word ni, he that believeth on the Son, referring to the Lord Jesus Christ, has
everlasting life. Amen. So, do you believe Christ? Do you believe that Christ died for your sins? Kung nagtuo ka, nagsalig ka sa iya, no doubt at all, you have eternal life according to His Word, according to the Bible, according to the Scriptures. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, he that believeth the Son on the Son has everlasting life. And that is salvation. Now, di lang ka nahigala, ingon sa 1 John chapter 5 verse 12, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Very clear. Moreover has the Son. No? Moreover has the Son has life. That is possessional. Na-possess nimo ang usaka, ang kaluwasan, ang eternal life the moment you receive Jesus. In verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Okay, again, that you may know that you have eternal life. If you believe the Lord Jesus Christ, if you trust His works on the cross for you, according to the Bible, you may know that you have eternal life. The basis is on Christ, the person of Christ and His work for you. Okay? You have eternal life. And number 2, kung nagsalig ka kay Kristo o nagtuo ka sa iyang ginahimo para kanimo, you are forgiven. Okay? For there is forgiveness of all sin. Ingon pa sa Acts chapter 10 verse 43, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, of Him all the prophets bear witness that through His name everyone who believes in Him receives forgiveness of sins. Klaro, very clear ang pulong sa Ginoo. Everyone who believes in Him, referring again to the Lord Jesus Christ, according to this writing, receives forgiveness of sins. Receives forgiveness of sin. There is forgiveness na ay kaluwasan, na ay kapasayloan alang sa mga tao nga mingtuo kang Kristo o mingsalig sa iyahang gihimo para kaniya dito sa cross. There is forgiveness of sins. Very clear. Now, di lang ka naigala, even sa Colossians chapter 2 verse 13, very clear, nag-ingon, and now you are dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh. He made you alive together with Him. Take note. He made you alive together with Him, having forgiven us all our transgressions. Okay? Having forgiven us all our transgressions. Dili lang partial forgiveness, but all transgressions, according to Colossians chapter 2 verse 13. So, ato makita higala nga no need for us to doubt. If you trust Jesus, if you really receive Him, if you have received Him, if you trust Him, then according to the Word of God, you are forgiven from all your transgressions. Okay? The word transgressions referring to our failures every now and then. Now, di lang ka na, ikatulo, we have that freedom from condemnation. We are free from condemnation. According to John chapter 5 verse 24, nagingon, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on Him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Amen.
Wow. Ingon ang pulong sa Ginoo. If you trust in the person of Christ and His works on the cross, if you really trust Him, then you shall not come into condemnation. Now, nganong dili naman ta hukman? Tungod kay si Jesus Christ, siya ang gihukman para kanato. Ang atong kasalanan, diha gihapak ang punishment sa amahan dito kay Jesus Christ. Therefore, all people, everyone who believe in Jesus, who trust in Jesus, and put their confidence on His work, ingon pa din, he shall not come into condemnation based on the word of God. Okay? Now, according to Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Who's that? The Lord Jesus Christ. There is no condemnation to them, to those who believe, to those who trust in Jesus. There is no condemnation. Wala na'y pagkahinukman niya. The word condemnation. Now, ikaupat, justification. You are justified by God. According to Romans chapter 5 verse 1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Iyon ang pulong sa Diyos. Therefore, being justified by faith. So, ang pulong din natin makita is word justified. That is justification. Meaning to say, you are declared righteous by God. Okay. Atong masabtan higala, nga kitang tanan makasasala sa mata sa Diyos o sa mata sa tao, we are all sinners. Lahi-lahi lang itong sala. But, because of Jesus, tungod kay si Kristo, nagpakatao, mianhi sa kalibutan, o iyang gituman ang wala nato natuman, o iyang gibayran ang atong mga kasalanan, pinaagi sa pagpalansang dito sa cross sa Kalbaryo, gipakamatyan ni atong mga kasalanan. Because of that, kung mutuo ka kaniya, ingon sa pulong sa Ginoo, you are justified. You are declared righteous by God. Ang Diyos mo'y nag-declare kanimong matarong according sa Word of God. You are justified by God. You have justification if you believe and trust the Lord Jesus Christ. Okay? So, clear ba? Klaro? Di lang ka na. Ingon pa sa Romans chapter 4 verse 5. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Okay? So, klaro kayo nag-explain ni Apostle Pablo. Yung pa, to him, kaniya nga nagtuo kang Kristo nga naghimong matarong sa mga dili matarong. Sa kanila nga nagtuo, gi-count, katong ilang pagtuo, gi-count para kanila nga pagkamatarong based on the Lord Jesus Christ. The work of Christ. Not sa ato no works, but because of Christ's work in us. That's righteousness. We are declared righteous by God. Okay? So, mao kana another verse, Romans chapter 5 verse 25. He who has delivered up because of our transgressions, because of us, si Kristo, gisukman, gisilutan siya tungod sa atong mga sala, nga gihapak ngadto kaniya, and was raised because of our justification. Ang resurrection ni Kristo katong pagkabanhaw niya marka, ilhanan, proiba nga kitang tanan nga musalig og mutugyan sa atong kinabuhi kay Kristo, isipon sa Dios nga matarong tungod kay Kristo og dili tungod sa atong sariling kahimuan. Okay? So katapusan ang ato makita din ikalima is salvation. You have salvation. You are saved if you believe in Jesus based on Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. In verse 9, not of works,
lest any man should boast. For by grace are ye saved through faith. That is salvation because of Christ, because of God. You are saved. And number 6, a child of God by faith. You are made child of God. You are a child of God. According to verse 12 in John chapter 1. But as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. To them, kanila nga mingtuo o mingsalig kang Kristo, gihatagan og katungod, give he power to become the sons of God. Tagaan kag authority, tagaan kag katungod nga mahimo kang anak sa Dios. Sa laing term, you will be adopted by God. Okay? So, lahi nga ilisgutan, pero atong makita pariho ang iyang buti pasabot. You are adopted, no? Gi-adapt ka sa Ginoo sa dihang ikaw mutuo o mudawat diha kaniya, sons of God. So klaro kay higala ang gisulti sa pulong sa Ginoo even sa Romans chapter 8 verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ang verse 14 sa Romans chapter 8 says they are the sons of God. In verse 16, we are the children of God. At the same, pariho ang iyang meaning, child of God, sons of God, and children of God. The only thing, kung mingtuo ka kang Kristo, sa persona ni Kristo, o mingsalig ka sa gihimo ni Kristo para kanimo ingon sa pulong sa Ginoo, himuon kang anak sa Dios, himuon kang adopted child of God. Now, higala, hinaot pa nga ang atong natun-an karon naghatag kanimo og assurance of salvation based on the gospel, based on the word of God. Dili base sa mga bright nga mga panghuna-huna, kundi base lamang sa pulong sa Ginoo. So, no need for us to doubt. No need to doubt at all. Tanggala, kuhaa ang pagdaduha, higala. Kung nagtuo ka kang Kristo, nga maoy nagluwas kanimo. If you believe in Christ's person and work on the cross as God's provision for your sins, you have eternal life. You are forgiveness. You have forgiveness. You are forgiven by God. Believe. If you believe Him, you have freedom from condemnation. You are free from condemnation. You are justified by God. And you are saved. And number 6, you are now a child of God by faith. No need